এই লোক ম্যাজিক শো করবে তাই পোস্টার লাগাচ্ছে। सिस्टम पार देंगे। अस्सलामुअलैकुम बड़ भाई। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। সালা খরগোশ লোকটিকে 2-4 কথা শুনিয়ে দেয়। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? লোকটি রেগে গিয়ে আবার পোস্টার লাগায়, কিন্তু সালা খরগোশ। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? ये देख अभी बता दे भाई। লোকটি খরগোশকে ম্যাজিক দেখাতে চায় আর খরগোশ রাজি হয়ে যায়। अच्छा हाय दैया मर गया भैया। পরের দিন লোকটি তার ম্যাজিক শো চালু করে। ये देख असली असली। ये कैसे हो गया? आलम जानम খরগোশ চলে আসে প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। साले को छोड़ूंगा नहीं। সালা জাদুকর রেগে গিয়ে